समस्त को अभिनंदन एवं नमस्कार। यूएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो आज क्लास टी एक नुआ टॉपिक सहित आम आरंभ करवा। से टॉपिक नाम हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा पूर्व प्रथम जानिबा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन। देखंतु स्पीच अर्थ गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस। से मीनिंगफुल सेंटेंस को तैयारी करिबारे जो अंश जो पार्ट गुड़िक ताको हेल्प करिथांती सेगुड़ा होची पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थ से पार्ट्स गुड़ाक मिसिला परे गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, अर्थ स्पीच ते तैयारी होता है। तो से जो पार्ट्स गुड़िक रहिला बा से जो अंश गुड़िक रहिला, जो अंश गुड़िक गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस तैयारी करिबारे हेल्प करथाए, से अंश गुड़िक होची कोन ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन आउ इंटरजेक्शन। ये जो रहीगला अंश गुड़िक पार्ट्स गुड़िक ये गुड़िक कौन करथांती हेल्प करथांती गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस तैयारी करिबारे। तो ये गुड़िक होची कोन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीरीज जो आरंभ होईची, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीरीज रो आज रो क्लास रे हमें पढ़िबा नाउन को, अर्थ विशेष्य को पूरा डिटेल रे इजी वे रे सरल भाव रे बुझिबा। एमिति गोटे गोटे क्लास हमें करी करी चलिबा, पूरा सीरीज चलिबो। पार्ट्स ऑफ स्पीच रो सीरीज चलिबो, नाउन तापर प्रोनाउन तापर एडजेक्टिव तापर वर्ब एडवर्ब एमदी सीरियल गोटे गोटे क्लास हमें आनिबा। आज रो क्लास रे हमें पढ़िबा डिटेल रे कोन नाउन बा विशेष्य। प्रथम जानिबा ए विशेष्य को। देखंतु विशेष्य विशेष्य कोन तार संज्ञा को जानिबा। देखंतु नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बुझी पाले, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन बा विशेष्य कहिले जदि आमे गोटे संज्ञा गोटे हिसाब रे देखिबा, ताले विशेष्य कहिले कोन ना व्यक्तिर नाम बा स्थानर नाम बा जिनिसर नाम को बुझाई थाए। अर्थ आपण माने बुझी नियंतु, विशेष्य बा नाउन अर्थ आपण ए दुनिया रे जहाँ भी किछि देखुचंती, ए दुनिया रे आपण जहाँ भी किछि देखुचंती सबु जिनिसर गोटे नाम अछि। नाम अच्छी माने सेटा होची नाउन बा विशेष्य। आपण जहाँ भी देखुचंती ए दुनिया रे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अर्थ सजीव आउ निर्जीव जिनिस, सजीव जिनिस और निर्जीव जिनिस ए दुईटा जिनिस रही। या व्यतीत दुनिया रे किछि नाही। सजीव जिनिस भीतर देखिबा आमे प्राणी माने मनीष हो पारे, पशु पक्षी हो पारंती, वृक्ष हो पारंती, ये होची कोन सजीव। ए सबुर नाम अछि, अछि कि नाही? ए सबुर नाम अछि। तो ये सब गोटे गोटे भी नाउन जार नाम अछि। आ व्यतीत आम देखा निर्जीव जिनिस वस्तु, विभिन्न प्रकार वस्तु रहा, पदार्थ रहा, जिनिस रहा, टेबुल चेयर, सुना गहना जहाँ आप देखुं जोड़ा निर्जीव रही से सब भी नाम अच्छे। आपण बुझी नियंतु ए दुनिया रे जहाँ भी किसी आप देखुं सबुर सबु जिनिसर नाम अच्छी, अर्थ से सब हूँ नाउन। ये आम देखा से कह नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आम यदि व्यक्ति क्षेत्र देखा, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्यर नाम अच्छी, प्रत्येक स्थानर नाम अच्छी, प्रत्येक जिनिसर नाम अच्छी, अर्थ ये सब गोटे गोटे हूँ नाउन। और आउ गोटे अति इजी रे जदि कहबा, सर्ट रे जदि कहबा, गोटे शब्द रे जदि कहबा कौन ना नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अर्थ जार नाम अच्छी, जार नाम अच्छी से हूँ नाउन बा से हूँ विशेष्य। है ए दुनिया रे एमिति किछि नाही जार नाम नाही। अर्थ ए दुनिया जहाँ भी किसी आप देखुं सब हूँ नाउन। है एबे गोटे गोटे करी आम देखा ये जो आम पढ़िले डेफिनेशन कौन ना व्यक्ति, स्थान एवं जिनिस नाम को बुझे नाउन बोली कह जाए कहती। तो ये देखा ये जो रहिला पर्सन कौन, देखु कौन सी व्यक्ति नाम बुझाई थाए। ये जो रहिला है कौन सी व्यक्ति नाम जब बुझे थाए, कौन सी व्यक्ति नाम जब बुझे थाए से हूँ नाउन। जे कौन सी व्यक्ति था नाम बुझे थाए नाउन। जदि आम एग्जांपल देखा, देखु राम, रवि, विकास, अमित एटसेट्रा, जे कौन सी आप नाम देखुं, कौन सी व्यक्तिर जे कौन सी व्यक्तिर जे कौन मनुष्य आप नाम देखुं, नाम तो निहाती रही नाम अच्छी मान से कौन ये सब गोटे 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 नाउन बा विशेष्य। ये गला पर्सन क्षेत्र में। जब प्लेस क्षेत्र देखा, देखु स्थान क्षेत्र देखा, जे कौन सी स्थान नाम को जो बुझाऊँगी से हूँ कौन नाउन। जब एग्जांपल देखा, देखु दिल्ली,
दिल्ली मुंबई कटक भुवनेश्वर एटसेट्रा ये जिते स्थानर नाम अच्छी जिते सिटीर नाम अच्छी ये सब गोटे गोटे नाउन बा विशेष्य आम जानले व्यक्ति विषय जानले स्थान विषय जानले तापर देखा कौन थिंग बा जिनिस देखो जेकोसी वस्तु बा जिनिस नाम को जो बुझाऊँ जेकोसी वस्तु बा जिनिस नाम को जो बुझे थाए तो सी हूँ कौन नाउन बुझिपारे तो एग्जांपल देखा देखो टेबुल चेयर गोल्ड सिल्वर बुक मोबाइल एटसेट्रा जहाँ भी किसी आप देखुं जिन नाम से सबूर नाम अच्छी है से सब गोटे गोटे कौन गोटे गोटे हूँ विशेष्य है बर्तमान कौन जानले ना संज्ञा जानदे विशेष्य कौन जानले तार संज्ञा जानले आउ एग्जांपल जानले गोटे गोटे पूरा पर्सन देखिले तापरे प्लेस देखिले तापरे थिंग देखिले है एबे देखिबा कौन टाइप्स ऑफ नाउन नाउन कौन जानीगले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन जानले नाउन कौन जानले नाउन संज्ञा जानले है अति सहज देखा बुझा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड गोटे कौन नाम को बुझाऊँ जे कौन नाम को बुझाऊँ आप जानवे जे नाउन विशेष दुनिया रे जिते जहाँ भी अच्छी सबूर नाम अच्छी सबूरा हूँ नाउन एबे देखिबा टाइप्स ऑफ नाउन अर्थ विशेष्यर प्रकार भेद नाउन को विशेष को केते भाग विभक्त कराई कहीं विभक्त कराई कौ अर्थ विभक्त कराई देखा प्रथम देखा कौन कॉमन नाउन है कौन रही कॉमन नाउन कौन जो कह जाए ओडिया जातिवाचक विशेष्य आम तो देखिले नाउन दुनिया जहाँ भी किसी अच्छी सब नाउन पुणी ताकू कैटेगोराइज कराई प्रकार भेद कराई सहज जानापी चिन्हवाई है कौ कौ प्रकार नाउन अच्छी तो नाउन प्रकार भेद आम जाना प्रथम देखा कॉमन नाउन जोड़ा कह जाए जातिवाचक विशेष्य देखिए प्रथम संज्ञा कौन ना जदि कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति वस्तु बा स्थान विषय न कही तार समग्र जाति को बुझाए ताहा जातिवाचक विशेष्य अटे कौन देखिले जदि कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझाऊ न निर्दिष्ट वस्तु को बुझाऊ न निर्दिष्ट स्थान विषय न कही बुझाऊ न पूरा समग्र जाति को बुझाई थाए जदि कहबा से व्यक्ति पर्टिकुलर राम दाम श्याम क्या न कहीकि पूरा मनीष जाति को बुझाऊ वस्तु क्षेत्र में देखा कौन गोटे पर्टिकुलर जिनिस चेयर टेबुल न कहीकि टीवी न कहीकि पूरा वस्तु को समग्र वस्तु को बुझाऊ स्थान कहले कटक भुवनेश्वर कि बालेश्वर पर्टिकुलर न बुझे पूरा स्थान जिते अच्छी सबको जो बुझाऊ से कौन समग्र जाति को बुझाऊ से कौन जातिवाचक विशेष कॉमन नाउन अर्थ पूरा से जाति को बुझाऊ आम डेफिनेशन जानले एग्जांपल जब देखा या एग्जांपल देखा उदाहरण देखा और सहज बुझीपर देखो एग्जांपल कौन रही प्रथम रही बॉय बॉय अर्थ कौन बालक तो बालक कहले आम पर्टिकुलर से ही पिलाटा को कहूने राम को कहूने कि दाम को कहूने कि राकेश को कहूने कि विकास को कहूने बालक अर्थ बॉय अर्थ जिते बालक अच्छा दुनिया रे जिते बॉय अच्छा समस्त को बुझाऊँ अर्थ बालक जाति को बुझाऊँ एठी गोटे नुहे एमती जिते बालक अच्छा समस्त को बुझाऊँ जेहेतु समस्त को बुझाऊँ समग्र जाति को बुझाऊँ ये बालक जाति को बुझाऊ यहाँ कौन कॉमन नाउन बा जातिवाचक विशेष्य जदि ये आम कही था पर्टिकुलर राकेश को पर्टिकुलर विकास को पर्टिकुलर अमित को ताल होता कौन प्रॉपर नाउन बा नामवाचक विशेष्य प्रॉपर नाउन होता किंतु ये जेहेतु पूरा जाति को बुझाऊँ समग्र जाति को बालक जाति को बुझाऊँ तेणुकर यहाँ कौन कॉमन नाउन बा जातिवाचक विशेष जाति भल कि मन रखु जातिवाचक बा कॉमन नाउन विशेष कॉमन नाउन अर्थ पूरा से बालक जाति समग्र बालक को बुझाऊ से कॉमन नाउन बुझीपारे देखिए गर्ल गार्ल झील कहले गोटे झील को बुझाऊँ जिते झील अच्छा समस्त बुझाऊ अर्थ कौन झील जाति को बुझाऊ अर्थ बालिका जाति को बुझाऊ जिते बालिका अच्छा समस्त को बुझाऊ यहाँ कौन कॉमन नाउन सिटी देखा सिटी अर्थ कौन नगर बा सहर आम गोटे कौन कटक कि भुवनेश्वर कि दिल्ली कि मुंबई कि इंडिया कौटा को गोटे स्पेसिफिक कहूने पूरा जिते सिटी अच्छी समग्र सिटी को बुझाऊ यहाँ हूँ कौन कॉमन नाउन बुझीपार गेम गेम कहले आम केवल क्रिकेट कहूने फुटबॉल कहूने भली कहूने जिते खेल अच्छी ता भितर आसूँ अर्थ खेलर जाति को बुझाऊ जिते खेल अच्छी सब आसूँ यहाँ हूँ कौन
କମନ୍ ନାଉନ୍। ସେମିତି ବୁକ୍ ବୁକ୍ କହିଲେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବହି କହୁନେ, ଓଡ଼ିଆ ବହି କହୁନେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି କହୁନେ, ଯେତେ ବହି ଅଛି ସବୁ ବହିକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିଚର କହିଲେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟିଚରକୁ ଆମେ କହୁନେ, ଇଂଲିଶ ଟିଚର କି ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର, ସମଗ୍ର ଟିଚରକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଟିଚର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପୁରା କୌଣସିର ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, ସମଗ୍ରକୁ ବୁଝାଏ, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍ ବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସ୍କୁଲ, ଆକ୍ଟର, ମୋବାଇଲ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁନେ, ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି, ହେଉଛି କ'ଣ? କମନ୍ ନାଉନ୍ ବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିୟର? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହାର କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବା, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ବୁଝେଇକି ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ। ଏଠି କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛି, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ ବା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଅଟେ। ହେଲା, ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସେଠି ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ଲେୟାର କହିଥିଲେ, ଖେଳାଳି କହିଥିଲେ। ଖେଳାଳି କହିଲେ କ'ଣ? ଜଣକୁ ବୁଝାଉନଥିଲା। ଯେତେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ସେ କ୍ରିକେଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫୁଟବଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲିବଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ହକି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଖେଳ ଅଛି ସବୁର ପ୍ଲେୟାରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ? ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ସେମିତି M.K. ଗାନ୍ଧୀ, ବହୁତ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ M.K. ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ତାପରେ ଗୀତା। ଗୀତା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ହେଲା, ଏଇ ଗୀତାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ବହୁତ ସାରା ବହି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ଗୀତା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ସେମିତି ରାମାୟଣ, ବହୁତ ପୁରାଣ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ, ବହୁତ ସହର ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେହେତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ସେମିତି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ। ଇଏ ବି ଯେତେ ସହର ଅଛି ତା ଭିତରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଗଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ଇଂଲିଶ, ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିଲେ କେବଳ ଇଂଲିଶ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ତାପରେ ମୋବାଇଲ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ହେଲା, ଏଇଠି ଟିକେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଏଇଠି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହେବ, ମନେ କରାଯାଉ ସାମସଙ୍ଗ, ଜଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ, ହେଲା, ଏଇଟା ରହିବ କ'ଣ? ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରପର ନାଉନ୍, ଯେତେ ସାରା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଯଦି ମୋବାଇଲ କହିବା, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସାରା ମୋବାଇଲ ଅଛି ସବୁ ମୋବାଇଲକୁ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରପର ନାଉନ୍, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସାମସଙ୍ଗ। ଆପଣ ବି ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ, ଭିଭୋ ଲେଖିପାରିବେ, ନୋକିଆ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ମୋବାଇଲଟା କୁହାହେଉଛି, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲକୁ କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ତ ଏଇଠି କରିଦେବେ ସାମସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ଭିଭୋ କରିପାରିବେ, ନୋକିଆ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? କମନ୍ ନାଉନ୍ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କମନ୍ ନାଉନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ପୁରା ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ, ମାନେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ମନେକର ଯଦି କହିବି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଟିଚର। ଟିଚର କହିଲେ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ବୁଝାଉନି, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଚରକୁ ବୁଝାଉନି, ଯେତେ ସାରା ଟିଚର ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଟିଚରକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ସବୁ ସେଇ ଟିଚର ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କମନ୍ ନାଉନ୍। ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା ଇଂଲିଶ ଟିଚର, ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର, କି ସେ ଟିଚର ନାଁ କହିଦେବା, ତ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କାହାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରି କୁହାହେଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି, ସେଇ ଟିଚର ବୋଲି ବା ସେଇ ଆକ୍ଟର ବୋଲି, ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ଯଦି ସମଗ୍ର ଖାଲି କହିଦେବା ଟିଚର, ଖାଲି କହିଦେବା ଆକ୍ଟର, ଖାଲି କହିଦେବା ମୋବାଇଲ, ତାହେଲେ ଯେତେ ସାରା ଅଛି ସବୁକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କମନ୍ ନାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। କ'ଣ? କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ହେଉଛି ସମୂହ ସୂଚକ ବିଶେଷ୍ୟ।
समूह को बुझाउଥାଏ जदि देखंतु जदि कौनसी व्यक्ति वस्तु बा स्थानर समूह बा ग्रुप को सूचाए व्यक्ति कहले जड़े व्यक्ति को बुझेब ना गोटे ग्रुप को लेकिन बुझेब गोटे माने एक रु बहुत सारा एक रु अधिक लोक थे बहुत सारा लोक थे गोटे लोकर माने दल हो लोक नहीं दल हो गोटे ग्रुप होटा हूँ कौन समूह को बुझेब वस्तु गोटे वस्तु को नहीं अनेक सारा वस्तु थी से हूँ कौन गोटे वस्तुर समूह स्थान गोटे स्थान को बुझाऊ न बहुत सारा स्थान को बुझाऊ से कौन समूह को बुझेब जदि एभली कंडीशन आसूची जदि कौन से व्यक्ति वस्तु बा स्थान समूह को बुझाऊँ ग्रुप को बुझाऊँ ताहा हूँ कौन समस्तक विशेष कलेक्टिव नाउन बुझीपारे कलेक्टिव अर्थ कलेक्शन हो मोर देन वन एक रु अधिक कलेक्शन कर कलेक्टिव नाउन अर्थ गोटे ग्रुप हो एक रु अधिक नहीं होता कौन कलेक्टिव नाउन देखिए यार एग्जांपल आहरी क्लारिफाई हो देखो कौन हो एग्जांपल ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर निर्दिष्ट गोटे छात्र को कहगला ना ए क्लास ऑफ स्टूडेंट अर्थ से क्लास रे जेते सारा स्टूडेंट अच्छा 50 हूँ 100 हूँ 200 हूँ समस्त बुझुवर यहाँ हूँ कौन गोटे समूह को बुझेगा ग्रुप को बुझुवर यहाँ हूँ कलेक्टिव नाउन होगा बुझीपारे तापर ए टीम ऑफ प्लेयर्स गोटे टीम रो प्लेयर ये जड़े कहला पूरा टीम रो प्लेयर कहला मोर देन वन अच्छा से गोटे ग्रुप होगा समूह को बुझेगा ये जापारे कलेक्टिव नाउन तापर ग्रुप जेकोसी ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप हो कौन गोटे अलगार ग्रुप हो है कौन व्यक्ति को नहीं ग्रुप हो जब ग्रुप को बुझाऊँ एक रु अधिक लोक को बुझाऊँ से गला समसूचक कमिटी कौन गोटे कमिटी करवा अधिक बहुत सारा लोक नहीं कमिटी कराई है संगठन कराई से हूँ कौन समसूचक बुझाऊ से हूँ कलेक्टिव नाउन ए बास सॉरी देखो ये टिके मिस्टेक हो जाए प्रिंट मिस्टेक ये कौन हम देखो ग्रुप GROUP है अर्थ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स है ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स अर्थ गोटे पक्षी को बुझो ना पूरा ग्रुप रे जेते सारा अच्छा पक्षी है 20 हो पारत 50 हो पारत जिते सारा अच्छा यदि ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बुझाऊँ गोटे ग्रुप को बुझाऊँ से आसीगला समस्तक वाक्य है कलेक्टिव नाउन तापर ए बंच ऑफ ग्रेप्स अर्थ गोटे पेंथार जिते अंगूर अच्छे गोटे ना बहुत सारा अच्छे गोटे पेंथार जी अंगूर अच्छे से होता कौन से गोटे ग्रुप को बुझाऊँ गोटे कलेक्टिव नाउन को बुझाऊँ गोटे नुहे अनेक सारा अंगूर रही गोटे पेंथार सेमती सिचुएसन आसूची जानवे कलेक्टिव नाउन बुझीपारे क्लीयर हो गले एवं जी नेक्स्ट को तापर देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थ कौन तार ओडिया अर्थ हूँ भाववाचक विशेष्य भाववाचक विशेष्य बा गुणवाचक विशेष्य देखा कौन रही तार संज्ञा जहाँ ना देखी हेब ना छुई हेब देखो भाववाचक विशेष्य कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन जहाँ को देखी हेबनी आम देखिपारे कि छुई पारे देखिपारे कि छुई पारे केवल अनुभव कर अनुभव करहब ताहा हूँ भाववाचक सॉरी भाववाचक विशेष्य ताकू छुई पारे कि देखिपारे केवल अनुभव करें ताहा हूँ कौन भाववाचक विशेष्य बुझीपारे डेफिनेशन एबे देखिबा एग्जांपल देखो कौन होइछि लव हेट एंगर जॉय डिजायर ये जो रहिला लव हेट भल पाइबा घृणा करवा रागिबा आनंदित हेबा इच्छा प्रकाश करवा ये सब जो रहिला एगुड़ा कौन लव भल पाइबा को आम कौन देखिपर छुई पार केवे नुहे केवल अनुभव करें हेट घृणा को कौन देखिपर ना छुई पार केवल अनुभव करवा एंगर राग को कौन देखिपर ना छुई पार केवल अनुभव करवा जय आनंद को देखिपर ना छुई पार केवल अनुभव करवा और डिजायर इच्छा जो रही कौन देखिपर देखिपारे कि छुई पारे केवल ये सब को कौन आम अनुभव कर ये हूँ कौन भाववाचक केवल भावना भितर सीमित भावना कर अनुभव कर तेणु ये हूँ कौन ना भाववाचक विशेष एब्स्ट्रैक्ट भल कि शुणु भल कि बुझंतु थरे खाली देखु आरंभ शेष जाए आउ भी भूलिबे नहीं सबुदिन आपण माइंड रे छापी रही चाहिए भी भूली पारे ना एबे देखिबा नेक्स्ट कौन मटेरियल नाउन है मटेरियल नाउन कौन वस्तुवाचक विशेष है देखो
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାହା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବହି ଘର ଫର ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମ ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁର ନାମ ଅଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କି ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦିଆହେଲା କେଉଁଟା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ଭାବବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିଗଲେ। ସବୁ ନାଉନ୍ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ନାଉନ୍ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ନାଉନ୍ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ନାଉନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝି ହେଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବବାଚକ ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସବୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? କ୍ଲଥ୍ ଲୁଗା ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଡ୍ ଇଟସେଟ୍ରା ଏମିତି ଯେତେ ରହିଛି ଜିନିଷ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ବହି ମୋବାଇଲ ଟିଭି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ନାମ ରହିଛି ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଥିବାରେ ଏଇଟା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝୁଥିବାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍। କ'ଣ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବା ଗଣନୀୟ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗଣିପାରିବା ଯାହାକୁ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ସେ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବା ଗଣନୀୟ ସୂଚକ ଗଣନୀୟ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟ ବା ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ଗଣିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବା ଗଣନୀୟ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଯଦି ଗଣି ନପାରିବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏପୁଲ୍ ଚେୟାର ବଟଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବୁକ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏପୁଲ୍କୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ଚେୟାରକୁ ଗଣିପାରିବା ବଟଲ୍ ଗଣିପାରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଗଣିପାରିବା ବୁକ୍ ଗଣିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ବା କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଅଗଣନୀୟ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟ ବା ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି କି ଗଣି ବି ପାରିବାନି ତାହା ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବା ଅଗଣନୀୟ ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ଯାହାକୁ ଗଣିପାରିବା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଯାହାକୁ ଗଣି ନପାରିବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍। ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏପୁଲ୍ ବୁକ୍ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ବଟଲ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ଗଣି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ମିଲ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ୱାଟର ପାଣିକୁ ଗଣିପାରିବା ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁଗାର ଚିନିକୁ ଗଣିପାରିବା ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ନଲେଜ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଣିପାରିବା ଗଣିପାରିବାନି ଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ୱେଲ୍ଥ ମନିକୁ ଗଣିପାରିବା ମନି ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ରୁପିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ କରିପାରିବା ଗଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ୱେଲ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଦୁନିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ଗଣିପାରିବା ଗଣିପାରିବା ତେଲ ଅଏଲ୍ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନାଉନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଆଜି ନାଉନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏମିତି ଯେତେ ସାରା ରହିଲା ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଏଡ଼ଭାର୍ବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତାକୁ ଆମେ ସିରିଏଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନାଉନ୍ ପଢ଼ିଲେ ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ସିରିଏଲି ସବୁ ଆମେ ପୁରା ସିରିଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ସିରିଜ୍ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଜିରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଯେତେ ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଯେତେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ଥିଲେ ବି ଇଂଲିଶ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶରେ ନଲେଜ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।